Hello วันนี้ฮัลโหลก่อนเดนเนาะปกมาลูอาระเนาะตมาลูตัวระกาเนาะบักอะไรMicrosoft Word เนาะมาเวปกมาตะโกเวคอมเมนต์ปกมาworking with object มาเนาะ working with object สำหรับว่าตะครู working with object นี่ก็ตาบุเนาะSecond is pagkamalu selection menyana working with object. Kemudian pagkapanu tahu me pagkapanu shape, cycle. Nah tadi pani mana bakal object. Nah tapi tadi pani pagkacunu ni dah pagkapama di delay. Nah sudah apa ni pagkamalu cule web kale tahu apa kau ni. Sebab pagkacunu tahu clear di delay. Mẹ bị chun ta qua mi đó bậc ba má sẽ lấy số mình nhớ bậc tu ở cái tê con này bậc ba lẻ cái nó buồn niệm đã đủ lẻ bậc có wrapping text, okay wrapping text mi đó bậc tu ở con này bậc tu ở tê li bậc mà ra tê li bahasa awe bậc đó là có awe chia awe sai ni adu chia ta đi phani, na bậc đó mà chỉ là sai mi ta qua sai mi bậc đó mà đưa ta qua sai mi này bậc ba má clear đi lẻ, nó cái này crop picture, đó là crop picture được Pemir dua tahun ni petinya kita lah, nah demi profesional bah, bukan dua jalan bertetinya bah, kuni, dua pemir dua tahun ni background ni, awak tak kepani arche, bu pera shawl, pera piada kita di pani nah, sudah awak pakai malu block hole, weak hard block hole, sudah awak tertekan ni insert picture ni bukan pakai lam nak le, sudah awak terklik ni insertion point to the insert picture. So kami ni tahu ada bini, awak kami ni tahu ada bini berkepa pele, sudah berkasar ni perlu berkepa lepas pele, berkepa lepas, awak berkepa lepas ni cursor insertion point. Mira berklik lo insert tab, nah petinya ni not, ada tab tu pada redo no betul boleh, nah, lepas malu tertakan ni introduction sektor ni. So insert tab ni aku pakai lo picture from talo ni pepele le group dikai bunyi illustration group. Mira buku hutan ni tahu poti di pani. Buku hutan ni tahu pala talo tak di pani. Buku hutan ni mira buku hutan ni tahu selain ni tahu mira buku pakai lo insert. Nah, so pakai insert mira tahu ni head to me ni block hole pemarah tu non mira buku apa masalah sumbernya block hole. So wrapping text. Sudah buka majalah, buka selain dia select picture. Sudah apa ni? Bakal select picture atau select text ni di top ah. Sudah tak kan buka select limit text santai di depan ni press and drag na. Tak letak gua rupa select jenis tiba, boleh press and drag tiba. Lekil lalu ni sini buka tinya tak kan buka select lah. Select media, apa ni? Format on picture tool. Sudah buka klik format oleh picture tool lo ni. Nah, mira buka klik lek, awak klik wrap text from arrange group akla ni. Ni dah tak lepas lokom nak dulu. Pemir loko, nah, pemir loko type me through me top and bottom me behind text me ni ulang mana. Okay, boleh na. Kemudian awak buka palai 5 plate menya, buka palai 5 plate lock here. Ini be berkepala 5 plate, awak paragraph pokok apalah, tadi pani. Sudah apa ni? Nak kan ni pemarah minggu dah, awak tak le pemarah minggu tu block pemarah ketek ada tiba, ketek ada tiba. Sebab pada mandu dah, awak tahu saya minggu, nah, macam saya minggu ni berkepala perlu mana tadi pani. Sebab apa ni tu klub pelesumnya betul araga. Tak le betul nak tagi kau udah tini pemitu le insert tab ni pemitu ba oleh insert tab ni tu nak bakal insert tab tak perlu tali tipan ni uro tab tekan ni he aroma malah sudah kini petani tu le help nana sebab pemitu le tahu kayak ni adu pepala tahu dipilih sebab ini tahu li he taruh picture tu sebab pemitu le table ni he tani bapa nak tu le table tu. Nah, kepetero kan orang wah, kayak ni pemi awak bakal insert tab ni, demi tab picture ba, demi tab table ba, udah tu na. Sudah paper ku ni, ni betul picture na, select picture di sini, he arang ni bapa nak picture tu dia. Nah, sudah awak dah kaya papa tu nak pemi tu oleh insert tab ni,
permit tu le insert ne ba kala ta pun tali targeted phane he arama mala ta le he other ti phane ba ko le format now modify edit ta ti phane wa ni so permit ta pi no ta de khwe du comment ne permit insert tab pu pa nu ta wo li mi da pe era ma do ro ma chilo permit era pa le li me plet me nya lo khi ti phane ni awe pelu ti nya na le pelu ti nya picture tab sorry picture to now so kene pa ma sang na so pam ka pate awe pa malu wili pa malu na le kene pa ka panu ta ko lo mi ya na so pa ka panu ta ko lo ni pa ka pa lo ta ko lo awe comment ye da pa ta ko pe pe da pa click lo cursor ne ka pa pa pe pe me da lo ka pe pe da ka pa pa pe na so kene pa pa pe pe no ya mi da pa click lo ma ru tablet insert tab pa click lo Particular insert tab menu ni talent non ni do aware di to ba ba sa ka pa phali phale na pele thau ka pe ni ole illustration group illustration group planning particular picture na picture ni particular mi do non ni do aware particular ti ka ni happy ni ba block call ba sa pe do aware hu tan ni ba this divide community ba hu ta le ba computer abu a Mini be petule online petule internet aja nih. So kan ni awal tali pemata dulu awal petule offline mana kan ini pemilu kalau offline apa kilo disk divide. So bukan tahu tali kalau kau tidak pandai bukan ni ya. Sudah kalau kau ada kai pemilu kau tahu lebih bukan ni ya. Ni kilo sorry bukan bukan mana. Bukan tahu lebih jauh. Tahu lebih ya dah cunu le ya selain ya. So the clue was who tahu ni bukan how to tahu tahu ni ya. So pepala desktop menya pepala USB buat pepala picture buat bukan how to mana tadi pani. So ya pakala desktop menya aku ni who desktop tahu tak le. Dia tahu ni PPI. So ya dah cunu tahu lebih ni kilo insert. Cái paper ni wili no paper ni wili ta ma de block ho awe comment ni paper ni wili comment ni clearable paper ni mi ne pa pa ma na du le bam ni khu le ni paper ni pa move for the ti ba ta wa de pe ni pa move for the block ho the ti ba ni thi à so da we ta pa no che ni pa move for the ti ba pa pa na po da kan ni pa move for comment ni pa pa ta lo ta clear pe le pa lu ba na le pa lu ba wrap text so da pa pa select na le pa pa select picture So pe ni te clue select picture pam ko pate wili kan ni patule insert tab ta wo khu ni pa select ni am ya so da he aram lo le picture to na pe ni so picture to mi do pa ka pa ma no le where wrap tag from arrange group so da pe he pe ni arrange group ni pe wrap tag so da where wrap tag mi do pa lo ko le where lo lo se ni pa le in front of text comment ni pa le lim plet ma nya cái William mi wini papa comment ni mi wini pa era move ni pa move for tili ni à so move for tili so pa era ma do ra ma chilo ni pe le au le picture format tool lo so pa select ni yo pa he pe ni pa ma la che sai so pa lo ko pe ni pa me lo ko ne le ma wa challenge ba block ho lo no so ta lo ko che ni ba pe me ro ma do ro ma chilo ti si ko lo pe ni no Okay, mira aware pakale sumanya wrap text serap pe ni top and bottom serap hai pa pe ni ni dia top and bottom through tie no aware pamalura aware kom ni papanu ta wo withi ko ni aware pakapa maluru block ho data khan ni pu kho la minna pa ni cp lo ma no w